हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, जय माँ बिरजा। आज आम बाहर गोटे जगह को देखो ये मो भाई आसी आम सांग होइकी जीवु आज गोटे जगह को आम जावाक बाहरीचु। मो भाई की ये मुझे तो हाई करदे से हाई करदेला। आ मत ये कहूँ तुम्हें आज जाऊच से कौन कौन कल सब कह हो जहाँ भी हो ये नना पलि आसते ये होती आमर कालिया नना बहुत बढ़िया लोक आज्ञा आउ पर उपकारी लोक जणिए आम सांग होइकी समस्त जीवु बोली नना भी एठिक आसते चलतु एबे आम बाहर जीवाई। ननाकर गोड़ टिके जेहेतु भांगी जाइए मुझे नना को पचारूली नना गोड़ केमती भांगिला। नना हसुंच नना को कहली आप छोट पिला से जहाँ भी हो चलतु एबे आम जीवा। आउ देखंतु आम ए बाहरी पड़लु। मुझे मो भाई की कहली मो गाड़ी चलाऊँगी कुकुर। मो भाई कहूँ कुकुर सब माने भल मनीष भाया नुहे सतरे आज्ञा मनीष माने बेईमानी कुकुर माने किंतु से बेईमानी करंतिनी। सी जहाँ भी हो चलतु आम जा। बर्तमान आम बाहरलु पणसा जावाई। ये आम बाबा धवलेश्वर अच्छा धवलेश्वर को नमस्कार करदेलु। आम ए जाऊँ आमर अभिमन्यु भाई डाकी माँ को श्राद्ध वार्षिक तो से आम जाऊँ। बहुत जोरे खरा हो जेहेतु आमर एपटे नदी बढ़ी जाइला खरा पूरा चाई चाई खरा करदे बहुत जोरे खरा काटुची। आउ से मुझे चुन्नी पकईदेली मुंडरे। ये देखु आमर जगन्नाथ मंदिर जय जगन्नाथ महाप्रभु केते पानी थिला आज्ञा मुझे जगार आसिक वीडियो करी तो बहुत सारा पानी होता जहाँ भी हो भगवान का दयारु पानी सबू पूरा संपूर्ण छाड़ी जाइए। आउ एबे सबू पूरा सफा पूरा नीट एंड क्लीन हो जाइए। ये देखो यहाँ कौ जगह आपण मैंने कहे हाँ देखु आ कहे यहाँ आम कौ बाटर आम जाऊँ आईटा कौ जगह कहे जानी आमर जाजपुर जिते लोक अच्छा समस्ते जानते यहाँ हूँ आम बालाश्रम पड़िया रास्ता। तो आम यही बाटर आज जाऊँ देखो रास्ता माने साइड्र भ्यूटा केते सुंदर लगुच। वाओ एते सुंदर लगुच देखो दुई पटे माने गछ आउ लाइट स्ट्रीट लाइट गुड़ा दिखाई केते सुंदर लगुच माने जस्ट वाओ बढ़िया लगुच। आउ मुझे गोटे कथा कहवाक चाहिए जदि आप जहाँ करूँ किंतु खरापाई निहाती रास्ता कड़े केतबेले पारुचंद जदि गोटे गोटे गछ लगे दिंतु। देखो आज्ञा ये बाटर में आसले मोटरपाड़ माने एपटे पूरा पानी हो जाइथिला। एबे भी देखो पानी अच्छी जमी गुड़ाक पानी जमिक अच्छी रास्ता फाटा सबू पूरा बुड़ी जाइथिला। आउ मु देखुଥିଲି पूरा सबू रास्ता बुड़ी जाइथिला। एपटे गोटे दुकान थिला से दुकान में पानी पशिथिला तांकर फ्रिज फ्रिज बाहर कर सब सुखैथिले। वर्तमान आम आसिकी पणसा गाँव में पहुँची गलुणु। आम आसी अभिमन्यु भाई आमको डाकी भोजी पे आज माँ को श्राद्ध वार्षिक अच्छी तो आम आसिक ए पहुँची गलु। चलतु जीवा घर भीतर को बहुत लोक आसी जेहेतु समस्त को डाकी समस्ते ये आसुँच। आ देखो ये ठाकुर नाम संकीर्तन होची हरे कृष्ण ये माने समस्ते माने नाम जपुंट ठाकुरंकर। आठी आम समस्ते प्रणाम कलु ठाकुर को नमस्कार होगी भीतर को गलु। आठी आमर अभिमन्यु भाई से कहते भीतर को जाओ भारी एका ऊपर को जीव खावाई आम कहले हो ठीक अच्छे। ये देखो आमर समस्ते आम ग्रुप लोक सब देखा गले अंकल आपटे जन अंकल देखाले जहाँ भी भल लगे। एपटे भाउज देखा अभिमन्यु भाई स्त्री आ से बहुत स्नेही आज्ञा बहुत माने बढ़िया लोक। मुझे समस्त नमस्कार हेली नमस्कार है आम चलू ऊपर को खावाई। ये देखो आमर राइटर सार अच्छा सी देखिए कहते मत बहुत जोर भोक मुझे खाईदेली तुम मैंने आस तो जहाँ भी हो आम बर्तमान बसीगलु खावाई। ये देखो बहुत सारा लोक आसते खाईकी ये बस खाऊँ आउ किसी लोक आसी ना आसवे। बर्तमान देखो मोर खावा बड़ा हो गला आउ खाଇବା बहुत टेस्टी थिला। आ मु खाईदेली खाई सारा पर आम ए बाहरलु आमर सार सहित टे कथा हाँपाई। ये होती आज्ञा आमर राइटर सार खगेश्वर सार आंक बही बहुत लेखा बही रे मु नाटक करछि। मुझे सार को कहली टे हाई कर दिंतु। एपटे जड़े आमर भाई अच्छा भी कहली धनंजय भाई से भी टे हाई करदे। आउ सार बही आज्ञा मत डेविल रोल दे दे मत पूरा डेविल क्वीन कर सारे जो रोलटा मोर पसंद ना आज्ञा। मुझे सार को से कथा कहूली ये जेहेतु बाहर टे नॉइज बेसी आसूसी से मुझे भॉइस देती। आउ सार को मुझे कथा कहूली आप मत सार एमती बही लिखे किंतु सार कहले ठीक अच्छे
ଏବେ ସବୁ କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଏଠି ଲୁଚି ଲୁଚି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଧରା ପକେଇଦେଲି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଥିଲା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଗଲି। ଆମ ରାଇଟର ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଖରାପ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମର କିଶୋର ନନା ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନମସ୍କାର କରିକି ଆସିଲେ। ଏଠି ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖାହେଲେ। ତ ଏଠି ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଫେରିଲା ବାଟରେ ଯେହେତୁ ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ, ଖଗେଶ୍ୱର ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ସେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଥା ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଯାହା ବି ହଉ ସାର୍ କାନ୍ଦିଲେ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ବହି ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ନାଟକ ତାଙ୍କର କରିବୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୋଲେ ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନଈ ସେପଟରେ, ଏପଟେ ପାଣି ଛାଡ଼ିନି। ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଯାଜପୁର ଭିଉ ପୁରା ଦେଖଉଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଭିଉ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ହେଲା ମୋଟରଙ୍ଗାପାଳ ରାସ୍ତା। ଆମେ ମୋଟରଙ୍ଗାପାଳ ରାସ୍ତାରୁ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ରାସ୍ତାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ୱାଓ, ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଏମିତି ନିଜେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିକି ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ। ପ୍ରସାଦ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ପ୍ରସାଦ। ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ଆରାମସେ ପୁରା ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ଟିକେ ଶୁଣିକି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏଠି ବାଟରେ କହୁଥିଲି, ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ବାଟରେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ କଥା ହେଇ ଭାଇ ସହିତ ଆସୁଥିଲି। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଲାଜ ନ ଛାଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେନି। ଲୋକ ତ ବହୁତ କଥା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କାହା କଥାକୁ ଆମର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା ନ କହିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା।